Bubrežni kamenci stvaraju se iz otpadnih materija i soli što se nalaze u mokraći. Što je manje mokraće, to je u njoj više otpadnih materija i soli. Kamenci uglavnom nastaju u jednom bubregu, isto tako najčešće se javlja jedan kamenac, dok su retki slučajevi kad istodobno u bubregu postoji nekoliko kamenaca. Bolest pogađa najviše muškarce u dobu od 25 do 45 godina. Kod djece i ljudi u dobi iznad 45 godina kamenci nastaju uglavnom u mokraćnom mjehuru. Toj su bolesti skloni ljudi koji se pri radu mnogo znoje i gube mnogo tečnosti, zatim oni koji veoma malo mokre, a malo mokre jer ne uzimaju veće količine tečnosti. Glavni znak bolesti je jaka bol u predelu bubrega koja se širi uzduž odvodne mokraćne cijevi do prepone. Uz bol osjeća se mučnina i povraćanje. Bol nastupa u vidu napada koji postupno popušta pa se opet ponavlja. To su takozvane bubrežne kolike. Nastaju iznenada, a izazivaju ih vožnja po neravnom putu kad čovjek skače ili trči i tome slično. Do tada je kamenac mirovao u svom ležištu, međutim vanjskim uticajem pokreće se i zatvara oticanjem mokraće. Jakim stezanjem bubrežne zdelice ili mokraćovoda organizam pokušava istisnuti kamenac, a to uzrokuje žestoke bolove. Posle svakog napada, pri kraju mokrenja, primjećuje se nešto malo krvi, a često je sva mokraća krvava. Krv dolazi otuda što je kamenac oštetio odvodni kanal. Lečenje čajem. Sastav čaja: 40 g stabljike kilavice, 40 g listova medveđeg grožđa, 40 g žila zečjeg trna, 30 g stucanog ploda šipurike, 30 g listova breze, 30 g listova i cvetova kunice, 20 g koprive. Pripremanje i primjena čaja: trave jako usitniti i izmiješati, u 2 litre vode preko noći namočiti 15 g mešavine trava, ujutro staviti na tihu vatru i kad prokuva držati na vatri 1 minutu, ohladiti, poklopljeno procediti u boce i dodati sveži limunov sok od 1 limuna, čaj piti umjesto vode, s tim da se dnevno popije najmanje 1,5 litra. Osim toga, za vrijeme jela 3 puta dnevno popiti po 1/2 decilitra slabijeg čaja pripremljenog od žila i stabljike ježovine, bodljikave veprovine. Hranu pripremati sa što manje soli, čorbastu, jako raskovanu i jesti mlaku. Ne piti svežu vodu, vodu najprije prokuvati i ohladiti i tek onda piti. Isto tako zabranjeno je piti mineralne vode, jesti masniju hranu i konzervirane prerađevine. Umjesto navedenog čaja u liječenju pijeska u bubrezima može poslužiti čaj od sljedećih trava: 60 g listova breze, 60 g pirevine, podzemni deo, 40 g stabljike preslice, 40 g samlevenog ploda šipurike, 20 g stabljike timjana. Čaj se priprema i uzima kao u prvoj recepturi. Sve što sam rekla bit će napisano ispod videa, uglavnom imat ćete sastav čaja i kako se koristi sigurno. Eto, za sad toliko, želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav!